এদিকে আসুন। কি এর কি হয়েছে? দাদা আমাদের আলু পেঁয়াজ পচে যাচ্ছে দাদা। না না না, মুদি দাদা তো মানা করছে আমাদেরকে, আমাদের সরকারের সাথে কথা বলছে। না দাদা আমাদের এগুলো ভালো দাও, দেখো তুমি ভালো। না না না, এখন আমাদের এই দেশে দাদা, পেঁয়াজ কিনতে আলু হবে চাষ দাদা, করা হয় না। না কিনতে না, হবে। আমরা কিনবো না এই দাদা। না না, কিনবো না এই দাদা। কিনবো না। ওরা যে হাঁটতেও পারি, তারা আমাদেরকে শুধু ডিস্টার্ব করে তাদের মাল নেওয়ার জন্য। এখন আপনারাই বলেন, আমরা তো এখন আপনাদের সাথে সম্পর্ক ভালো, আমরা আপনাদের থেকে মাল আনতেছি, নিতেছি, দিতেছি, তারা শুধু আমাদেরকে ডিস্টার্ব করে। এখন তাদেরকে কি করা যায়? कुछ इंडिया बहुत प्रॉब्लम है। चलो इधर से देखें। ওই তো হালাত, ওই ইন্ডিয়ান হালাত। ए आप এই क्या দাদা। क्या दादा। प्रॉब्लम है? मेरे दादा, को अभी- बांग्ला का आदमी दोस्त है। पाकिस्तान से सब देगा, आदा रसून प्याज हर सामान देगा। आपका क्या टेंशन है? दादा, क्या प्रॉब्लम हमारे- है? क्या उसके साथ में गिरगिट करता है? दादा आपको सामान नहीं चाहिए? बांग्ला मेरा दोस्त है। दादा, बांग्ला का बांग्ला मेरा दोस्त। बांग्ला पाकिस्तान का हर सामान देगा। दादा। कोई दोस्त हर आदमी इंसान है, मनुष्य है। उसके साथ में गिरगिट नहीं चाहिए, जन का मकसद नहीं चाहिए। वो खाली वाली তারা তো বুঝে না, তারা তো বুঝে इंडिया না, को তারা শুধু আমাদের সুন্দর মতো इंडिया को नहीं चाहिए, खाली वाली नहीं चाहिए। पाकिस्तान से हर सामान देगा। কয়